Hey guys, welcome back. I know it's been a while, but कैशा है तुम सगळे? I hope you all are good and safe. But आज हांव कोणा रोस्ट करपाचोय तो मातशें सेफ आसपाना कळ्ळें तुमकां न्हू तुम आनी कांय कुना काय बोसाय व्हिडिओ चोयाय आनी मायंगे काजार एन्जॉय जावय. बिफोर आय बेगीन तुम सगळे चिंतता आसतले तोंडाचो मायच्या काजार पेजी हाडल्या कित्याक गेला सांगत न्हू. For those who don't know, My Czech Azar is a meme page based in Goa with 49.4k followers on Instagram. And the creator of that page is Mr. Mitan Chut. तो मुनीसु चूत. Apparently this page is the best in the state. ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चौथ के बच्चे. This page is not only one of the worst, but APG admin आहाय जोई ते racist, hypocrite आणि मीम्सा नावार एक कम्युनिटी टार्गेट करपा सारकी पाडे सुवय आहा तांकां. तुम मुठोले म्हाका प्रूफ किता सीआयडी आपया नाक गरज आपणाची मान घेवपा सारक्या लायक हुई तांकां. क्या बोला तूने? लास्ट इयर ZB मीम्स आणि मायचे काजार APK हेंगे एक कॉन्ट्रोवर्सी जालोली रिलीजन बेस्ड मीम्सा लागून. त्या दोणा मायचे काजार पेजीन एक स्टेटमेंट रिलीज केलोलो तो मातशें वाचया. ओके. Hello guys, we've been made aware of the recent controversy. We'd like to be mature and clear with you, our audience, and tell you upfront what's the case. MyCheckAzar and MyCheckAzar.apk are two separate pages. Te hobar allo amka handled by two separate admins. Although they follow each other, but there is no direct connection between MK and MyCheckAzar.apk. Our main page, MyCheckAzar, has no control over what goes on MyCheckAzar. You mean APK, of which Ishan is the admin. Okay, so as per the statement, Ishan Mutto Burgo was not directly connected with MyCheckAzar and Ishan was only the admin of MyCheckAzar.apk. तुमको होट मारो कोणा वो होट मारते लिपोपा कोणा रे. This is the list of admins that run or used to run MyCheckAzar. But एक सांग ये तो ईशान मुट्ट्या नाव ना मरे. Sorry, my bad. He's not your admin. Sorry. Sure तुम्ही? La 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 la. Edited by myself, ईशान मी मरे कोणो. तुम गे पेजी चेरी. इथं तुम 4 जणांमध्ये एकल्या स्प्लिट्स पर्सनॅलिटी हा तुम 4 जाण न्हू 5 जाण आहाय लोकांक चुत्या करपा बंद कराय. हॅलो सलमान खान ओय ओय ईशान तेंगे एडमिन न्हू हुई. चल ही खबर सेडाय. लेट्स गो टू द सेकंड पेज ऑफ दैट स्टेटमेंट. The admins of MyCheckAzar 1 2 3 4 जण have no intent to hurt or offend any religion or community and neither do we do such things on MyCheckAzar. ते मागितले या. Whatever has been posted on MyCheckAzar.apk was done by Ishan, who alone handles it and no other admin is involved and we shall take strict measures against this. MK does not endorse such behavior and we do not want to be dragged in. We still would apologize if we hurt anyone, but let us be clear. We had no intent to hurt anyone and we just here to spread good stuff and happiness. A point to grasp. Step by step, yeah. So through that statement back then, you have told everyone that you are the only active admin of that page. And since being the creator of that page, anything that happens on the page, you're the first person responsible. अब तुम MK अंध बघता हाय चोय तुम मुटोले ही केसो फोद आनी कोणे मिस्टेक केली जाल्यार तो कितको रिस्पॉन्सिबल राव. तुम हुई जेवपा गेले ओ रेस्टॉरंटा ओ रिसॉर्टा गेले तुम कोणे स्टाफान प्रॉब्लम केलो तुम क्लिनर आसोत्ताय कंप्लेन करूंक ओ मॅनेजर आगू. मेक सेन्स? त्यामुळे सोडाय ए पेजीगे हिपोक्रेसी स्टार्ट जात थिंगा हा
आनी जाय तहा भायर काडपाचें. स्टेटमेंटां कितें म्हणो तुमी? वी हॅव नो इंटेंट टू ऑफेंड ऑर हर्ट एनी रिलीजन. मागीर इश्टा हें कितें? हय रे, ब्रो मोमोट रिपोर्ट करपा जाय तुका? हय, हेंच कोण आपणाय गाडयेचेर घायल चोय तेंटी फोकाण करपाक गायल न्ही, कॉमेडी कोता तो ना न्हू. इट वॉज हीज वे ऑफ शोईंग हीज फेथ. तुम कोणारे रिलीजन ऑफेंड करपा नाय म्हणटाले मरे. बट मेकिंग फन ऑफ समवन्स फेथ तें ऑफेन्सीव न्हू. तें रिलीजन कॅटेगरी पोणा. बेस्ट पेज इन द स्टेट. बेस्ट फॉर इन द स्टेट टू मी. क्या बढ़िया था गुरु. तेंवूय सोडे. तुम मेन्शन केलेलें यू ऑल हॅव नो इंटेंशन टू हर्ट ऑर ऑफेंड एनी कम्युनिटी. जाल्यार हें कितें तें सांग म्हाका. अरे मितांचीत हेच कितें? तूं कोणाल्या कम्युनिटी ऑफेंड करपा ना म्हणटा मरे. आनी आनीकू नाका हें तुज्या आनी म्हज्या मदें दवरया, कोणा सांगपा न्हू. एश म्हण हांव केन्ना आवडपा ना. कितें रे जाणटो, मिमा नांवार वास्कोकारांक कम्युनिटी ऑफेंड कोताय तुमी. सो तुमचे असो मनशाक गाण मारपाकूय आहाय रेडी आमी. हलवा है क्या? वास्को शहर क्या तेरे बाप का है? क्यों तेरा माँ ने तेरे को नहीं बताया क्या? वास्कोकारा ऑफेंड कोच कोण तुजी पोट बोलना म्हणटरी गोंयकार जे UK आहाय चोय तेंकाय ऑफेंड करपा स्टार्टू. तूं कम्युनिटी मिनींग खबर आहा? इंग्लीश नको बेंचन बालवाडी फेल रे. मीम करप मरे आनी कोणाकूय डिग्रेड करप हेच मत जाय डिफरन्स आहा इश्टा. मीम मरे म्हाका सारकें लायक मुजे कितू जालें. म्हाका कोण गेलो ना, हांव वयलें हांसोन दीस काडटां. बट जें तूं कोचोय दॅट इज डिग्रेडिंग समवन्स ओपिनियन, चॉयस ऑफ लायफस्टायल एंड चॉयस ऑफ प्रोफेशन. तूं पोर्चुगीज पासपोर्ट करून लंडन वचपा नाका मरे, वच नाका. बट ती ऑपॉर्च्युनिटी कोणा मेळ्ळ्या आनी तेम ती यूज केल्या तूं केन्ना शेट रे तेंक डिग्रेड करपाकू. आनी पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डरांकू नॉट गोवन्स एनी मोर म्हणपाकू तूं कोण? हय रे, तुवें लोकांक पयशे दिले पासपोर्ट करून वचपाकू. हय रे, लाखान पयशे म्हूण तुवें लोकांगे पासपोर्ट केलोल्यो. वटांनी मारपाचें आसना तुका, प्रूफूच आहा. तें सेट. आतां तूं म्हणटलो आपूण खंय तेंक प्रोफेशनली डिग्रेड केला आनी हांव म्हणटलो गे चोय. Whoever's the admin of this page is an ignorant cunt. Do you not understand how Portuguese ruled Goa was the best? They are so nice, they even let us do highly specialized luggage carrying work in London even today. And let me tell you, I have an iPhone 7 and a job at an international MNC called McDonald's. I can now successfully say, "Hello sir, may I take your order?" in a British accent. जितले लोक लंडन काम कोताय चोय ते कितू त्रास काण आपणा फॅमिली पोसताचे तूं जाणा. हय रे, ते गोंय रावलो जाल्यार तेंगे फॅमिली कोण तूं पोसता आसलोलो. हय रे, बरें एक सांगू, तूं बरो इतलो व्हडलो शेटकार जाल्यार आमकां गोंय KFC आनी मॅकडॉनल्ड्साक काम करपाकू लाखान पगार दी. आम हाल्या गोंय येताय. हेंच करपा तुजी गांडी धम ना म्हूण तें हांवूय जाणा. मार चोद दिए भैया जी आप तो. लंडन काम कोता ते कितू त्रास काण आपणागे फॅमिली सांबाळटाय चोय तें तूं खबर आसपाना. तेंवूय सोड आतां आनी मुखार वचपा न्हू. पयलीं सद्या तूं कम्युनिटी म्हणटा तेजी मिनींग सांगता हांव. लास्ट लायन मातशें फोकस करून वाच. ओके, बेस्ड ऑन दॅट वास्कोकार कम्युनिटी न्हू, गोंयकार जे लंडन रावताय ते कम्युनिटी न्हू, अनफॉर्च्युनेटली तुमचे असो कोण कोताय चोय ती कम्युनिटी. नाव दॅट आय हॅव शोन दॅट युअर पेज हॅज नो इंटेग्रिटी वॉट्सएवर, let me now show a little bit more of your hypocrisy. Photo che and my caption vacha gelo. Yes, we know what happened yesterday was wrong. We know that is not acceptable, but that does not make the time under Portuguese rule any better. The Portuguese enslaved us. This is nothing in front of the torture they've put us through. So, inga तो कोण एडमीन आहा चोय, ही इज टॉकिंग अगेन्स्ट द पोर्चुगीज रूल. ही उतरां तुगेली आनी वालोर तुका. देर इज नो हिपोक्रेसी हियर. और इज देर? गोवा वॉज बेटर अंडर द पोर्चुगीज रूल.
हांवें म्हणना तुगेल्या पेजीचे आनी एक कॅप्शन तो विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम Mr. Mitanchut, your opinions on the page has no casticency. First no integrity, now no casticency. You heard that movie, Fault in Our Stars? I think there's fault in your fucking brains. So guys, इतले म्हण लिजॉय कितें जालें व्हिडिओ काबार करूं नाका कित्याक रे ती पेज रेसिस्ट ना रे त्या भुरग्या फॉद बट रेसिस्ट आसपा नाय रे प्रूफ धाडा धाड तेंच्या आनी गांड मारूंक मेळटा जाल्यार हांव कित्याक मारपा ना बेगीन धाड बड़ा हरामी हो बेटा लौड़े लग गए लौड़े लग गए केसो म्हूण पेज रे तुमगेली बेस्ट इन द स्टेट हुई इंटेग्रिटी ना कास्टिस्टन्सी ना आनी आतां रेसिस्टूय विडू आनी राव रे एन वर्ड यूज केला तुमी चायनिजाकूय कितें म्हणूं मरे तुमी लौड़े लग गए हू इज करुणा एंड वाय इज शी किलिंग फ्रायड रायस पीपल तुमकां मातशें देखून सेन्स ना म्हूण दाखोवन दिताय तुमी न्हू वास्कोकार ऑफेंड कोताय लंडन रावताय तेंक डिग्रेड कोताय आनी आतां आपूण शिकोवन ब्रूथ म्हूण आनी दाखयताय आनीक हांव आज चॅलेंज मारता हांव गॅरंटी दितां तुमी एक पोस्ट गायला आसतलो कळ्ळें तुका एंटी रेसिजमाचो आनी कॅप्शन से नो टू रेसिजम म्हूण आसतलें राव चोया किसी एक का तो हो रे भोसड़ी के ओ वॉट अ जॉली डे इश्ती तुमगे कास्टिस्टन्सी सांगता एक कोताय दुसरे मारूंक गेलो तुमी लोकांक गांड बट हांवें दिल तुमचे हाती तुमगेले हंड क्या मीमर बनेगा रे तू लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिसेंटली तुमगे आनी एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली गरीबो की मोटो जीपी म्हूण कळ्ळें तुका त्या जाणा तुका कोण मेसेज गेली तो पोस्ट काड ना जाल्यार फेस लिगल एक्शन्स म्हूण तेन्ना तुवें कितें सांगलें ताका तो पोस्ट आपणाक या न्हू दॅट इज फ्रॉम ट्विटर नो मॅटर वेर द पोस्ट वॉज फ्रॉम एक पाट तुवें तो पोस्ट तुगे पेजीर घायलो म्हणटरी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तुगेली मिस्टेक हायलायट जालो म्हणटरी आतां तुवें सायडीन सरपा सारकी पाडे संवय तुगेली न्हू आनी तें सोड आतां म्हणटा तूं दॅट पोस्ट इज नॉट योर्स बट 2019 तोच फोटो यूज करून ते आनी एक पोस्ट केलो आहा तुगे पेजीचेर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है डेरी सांगलें मरे तुमकां होटी मारो कोणा भेन होट लिपोवपाकूय कोणा आनी मिस्टेक म्हूण अग रावपा सुद्दां ते तूं त्या मनशा धमकी दिता कोई सेंस है इस बात की रिसर्च अबाउट सायबर क्रायम म्हणटा न्हू रे तूं जाल्यार तूं सारको आहा जाल्यार रे तो पोस्ट डिलीट कित्याक केलो राव तूं आनी सांग नाका हांव सांगता तूं सारको आहलो जाल्यार FIR तो पोस्ट डिलीट कित्याक केलो आनी एक हे झाडल्या मुजाटे येनाका मुजाटे येयलो एक न्हू 4 FIR काडलो आनी तुजें तोंड बारा मातलो रेसिस्ट पोस्ट्स हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट्स एंड ऑफेंडिंग पीपल ऑफ अ सर्टन कम्युनिटी आनी चवथो कितें जाण तूं तुगे फेक डिग्री कित्याक तूं शिकलो मनीस न्हू तूं भेंड बालवाडी फेल बेस्ट पेज इन द स्टेट हट पोस्टी सो गायज इतले मूड हांव एक काबार कोता हो व्हिडिओ जापती तूं शेअर कराय लायक आनी कमेंट कराय कित्याक आज मुगे मायगे काजार आलोले पीस आउट ए लिजॉय तें रिप्लाय केलो जाल्यार सेकंड डे न्हू बालवाडी एडमिशन करता गेलें